Ta mga igana, gimto na ta sa atong bakbakan main event. Team Barili versus Team Cebu City. Midaog sa game 1 ang Team Cebu City ha. Sa score nga 10-12. Midaog sila sa game 1. Kini gimto na. Okay na atong bakbakan diri sa sitio Nangka, Barangay Asusina, Barili, Cebu. Sponsored niya nila ni Vice Mayor Louis Punsica, Honorable Janjan Anyober, o ni Honorable Joshua Ricardel. Organized and promoted by Dodong Raymond Sukairi, assisted by Boss Stanley Antiquando and Cap Igoy Abiliana. Servisyo Brunson. Baby Orle miangad. Kitirambi. Ay ito ra. Dodong Raymond Sukairi. Namugha. Oy. Kare. Servisyo Bronson. Bang! Butong Kasilyas. Kuyaw nato na libang ato. Putol yung tubol. Dol. Scorer 4-0 atong score. 4-0 ha in favor of Team Barili sa atong game to. Kini serbisyo Mr. Explosive Jobert Basinas para uno Bronson. Point 1-4. Ono 4 na, 1-4 ha. Pirmi mag-una ang Team Barili. Gukdon sa Team Cebu City. Okay na, servisyo Idol Jobert Balsinas para dos. Bronson, stopper, kuha, pas kontra. Gihaplas ang Baby Orle, tuara. Side out. Score! Kay mo na ilaha? Score, kantar sige daw. Kini servisyo Baby Orle. Bronson. Kulapo. Answered by Raymond. Baby Orle. Dulong Raymond. Agay kini, bikil na. Bingo na. Awa pa buhi pa ay. Ay, out ball. Ono 4 ang ato skor, 1-4. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Jason the Pride of Bulhon. Baby Orle. Dodong Raymond again. Baby Orle. Ay, kuara. Kana. Baby Orle. Lato ra kulapo ng hagis. Gipon ang Jason. Luwa na. Grabe. Ay, gikulata mayo Team Barili. Ay. Sus, grabe bula Team Cebu City. Grabe kulapo. Ay. Bronson. Taraok. Bronson gi. Out ball. Kana. Kuya na mga vlogger dire. Sige lang mag-una ang Team Barili ha. Di gyud matapos-tapos sa Team Barili ang laban. Original nga vlogger wa pa. Servisyo. Agto live action servisyo Dodong Raymond. Mo Baby Orle. Tora, umpok ni Dodong Raymond. Wait. 5-2. 3-point lead sa Team Barili sa atong game to ha. Servisyo the Drunken Master. Dodong Raymond Sukairi. Kuha pa Dodong Raymond. Tuara, Baby Orle to the rescue. Bronson. Agay Bronson. Bronson again. Latora. Ay, milapos ang tiran Jason. Side out. Kaya kusog.
Bola sa Team Cebu City ha. Bola sa Team Cebu City. 2-5 atong score. 2-5. In favor of Team Barili. Servisyo Kulapo para 3. Bronson, stopper. Kuhan Jason. Kulapo. Win! 3-5. 3-5 kini para 4. Bronson. Idol Jobert. Gipokot ang bola. Side out. Bola sa Team Barili. Score. 3-5 ato skora. 3-5. 2 puntos ang kalamangan sa Team Barili. Servisyo Bronson. Bibiore. Wakaig. Sano? Sus, ninduta ta raba pagkatiraha. Ay, unta. Sus. Nugo na Bibiorle. Dudong Raymond. Tara. 4-5 na. 4-5. Isang puntos na lang ang kalamangan sa Team Barili. Servisyo, Mr. Explosive Jobert Pasinas. Bronson again. Dodong Raymond, the Drunken Master. Inside. Side out. Bola sa Team Barili. Servisyo, Batang May Laban, Bibiorle. Para size. Bronson, namugha na kaos Bronson. Bali. Size 4 ha, change court. This halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap, mapalitan ninyo diha sa Poblasyon Karkar ha. Sa Maricel Anthony Store o ang Arnoco Ono Disco Mobile, Basta Disco Arnoco Disco o ang Infos Kids Artware mga kaibigan. The coolest clothing line in town. Kulapo. I-search na nyo ha sa FB page ang Infos Kids Artware mga kaibigan. Aron makakita mo sa ilang mga design sa ilang mga t-shirts ha. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Jason Dapredo Buluon. Jobert Tuara nagpabuto na sa 45 si Idol Jobert Marcinas. Point. 5-6. Kini para si Igualis. Jason. Grabe yung Jason na. Kulapo. Jason. Dudong Rimon. Allah, tuara gipakamang Kulapo. Asa mo kasakit? Yakit Kulapo, yakit. Sakit. Panitra. Servisyo Raymond again. Jobert Milayat. Tuagsik ang bola. Di mapunit ang bola. Servisyo Kulapo. 5-6 ato skora, 5-6. Jobert. Grabe Jiso na. Namungot na sa Idol Jobert. Netbag ang tira. 5-6 bola sa Team Barili ha. Cinco size kini para City sa Team Barili. Servisyo Bronson. Time out muna sa Kulapo. Okay, back to live action. Ano may sponsor? Ako ding balik ko na o atong pasalamatan atong mga sponsors ning ato ang bakbakan diri ha sa Sitio Nangka, Asusina, Barili, Cebu. Mao ning musunod, Vice Mayor Loy Fonseca, Honorable Janjan Anyober, Honorable Joshua Ricardel. Organized ni and promoted by Raymond Sokaire, assisted by Boss Stanley Antiquando na Cap Igoy Abiliana. Mao na itong mga organizers nila. Mula sa Team Cebu City, servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Baby Orle. Tuara Jobert again. Tuara Jobert. Baby Orle.
Ako na, full throttle na sa Kulapo. Step on dagas na sa Kulapo mga kaibigan. Tuara! Mamma mia! Mamma mia! Grabe Kulapo eh. Pinakitaan na si Vice Mayor Loy Ponsica ni Kulapo Istabis. Grabe Kulapo Istabis eh. Oh, in attendance sa itong Vice Mayor dire ha. Si Vice Mayor Loy Ponsica sa atong bakbakan. Honorable Joshua Ricardel in attendance ha. Vice Mayor Sa atong bakbakan dire. Auban sa iyang mga konsehal nga si O si Kap Igoy Abiliana in attendance ko dire sa atong bakbakan. Joshua Ricardel. Na. Salamat ninyo. Bronson answered by Kulapo. Two shot ni Kulapo. Kuha pa. Pun ang Jobert. Lagi. Buwan na. Nagpauwa na ang Team Cebu City. Baby Olim. Sukol na. Wala kanina. Out ball. Pungil. Out ball. Nako. May olbog pa naglalis. Okay, back to live action. Serbisyo Jason the Pride of Bolon. Kulapo, Milaras. Sus, grabe bulaha Kulapo eh. Dakayuman. Labaw dito. Pila na Dol, pila na. Sai City. Jason. Para Rimon. Out ball. Sai City atong skora, Sai City ha. Servisyo the Drunken Master. Dudong Rimon kuha pa. Jobert Milayat. Side out. Sai City atong skora, Sai City. Servisyo Kulapo is the best. Bronson to Jason la. Grabe bantuk ka oy. Bantuk pa mas bahog. Tara Jason. Bundak mayo. La kadiha rak. Grabe kini. Mamma mia. Ayuara. Grabe Kulapo eh. Iguanes City na, si Binol na mga kaibigan. Servisyo Kulapo is the best. Para Labaw, para Otso. Iguanes City ha. Nitbag sa Idol Jobert, side out. Bola sa Team Barili. Para champion ang Team Cebu City yan eh. Para tabla ang Team Barili. Servisyo Bronson. The Pride of Asusina Barili. Bronson, giba sa Idol Jobert. Otso City na, Otso City. Otso City atong skor ha. Kini servisyo Bronson. Agay, tuagsik na sang bola sa Team Cebu City. Nueve City. Nueve City. 2 puntos ang kalamangan sa Team Barili mga kaibigan. Nueve City. Okay, back to the ball game. Servisyo Bronson. Super. Para G's na sa Team Barili. Point! G's City na, G's City. 3-point lead na sa Team Barili sa atong game to ha. Kung makadaog ang Team Barili ani, tabla na ang atong standing 1-1. Ado na tayo decision game 3. G's City, kini para 11. Servisyo Bronson, Kulapo. Baby Orle. Tok po ni Jason, kuha ni Dudong Rimon. Kulapo. Lakin sa kay matagakan na ni. Agay. Auto. Bola sa Team Cebu City ha. Bola sa Team Cebu City. Out ang bola. Layo na kay ko. Servisyo Mr. Explosive Jobert Balsinas. Bronson. Tuara na mato na gibala na tirador ang bulang Kulapo. Grabe bula Kulapo eh. Sus, nanirador na Kulapo. Tagak lad siyang. 8 G's.
Baby Orle. Kulapo again, gikaot ni Kulapo sa umyuta oh. Kaot man, mura magkamuti. Tuara, kuara Jobert. Jobert again. La kaniha. Ay! Inubanan sa makusog nga hangin, kinapos si Dodong Raymond Sokayri, kinapos. Woo! Noy BGs na kaibigan, Noy BGs. 1 point lead na lang sa Team Barili. Tinapyasan ang kalamangan. 1 puntos na lang. Noy BGs sa atos skora, Noy BGs. Kini para igualis ni. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcenas para igualis. Batang may laban, Lobo, pick ang Kulapo. Wana, nagpauwanas Kulapo. Ala tuara, grabe bawo sa Baby Orle. Agay, go ang vlogger. Igualis, Gis. Igualis, Gis. Good item. Iguales Disney. Igualis, Gis na. Servisyo Jobert. Jason. La tuara, namato na. Ang Team Barili, gibato nagmayo ang Cebu City. Wala. Dodong Raymond. La kaniha. La. Hala kaniha. Ara. Napa. Grabe mga bunal eh. Mura naman na panuwayan ng mga plira. Kulapoy mo. Si Paas, basuka Kulapoy. Grabe. Ara, kinsa kay mulunga ni. Kinsa kay matagakan ng mula ni. Ay, lipat na. Ganun Raymond. Kaya, pinagnusay na nato. Out. Grabe doa. Napasigaw si Kap Igoy Abiliana mga kaibigan ha. Iguales Orle. Orle. Servisyo Baby Orle. Gis ha, atos ko ra Gis. Servisyo Baby Orle. La, Dodong Raymond, nagagis. Olsi na, para daog na ang Team Barili. Para baus. Sinag-break mo ha? Kung mo daog ang Team Barili, adun natin decision. Decision game 3. Servisyo Orle. Ano ka, Orle? Saan ganit Orle? Okay, servisyo batang may laban. Baby Orle, the sleeping child. Ngayon. Jobert. Tuara, Jason. La, Brunson. Grabe yung Jisoo Gulaw. La, pugong ba yun? Out ball. Nag-alam na sa Orle daan? Out ball. Nag-forma na sa Orle? Bola sa Team Cebu City ha. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Jason. Ha? Igualis 11. Kinsa kay makaunas finish line na ni. Kini para champion na ang Team Cebu City. Para champion sa itong bakbakan diri sa Nangka Asusina, Barili, Cebu. Kulapo, may bagrak. Kulapo again. Ngiga Kulapo eh. Di makaon, makahilo na. May champion na ang Team Cebu City mga kaibigan. Sa itong bakbakan diri sa Nangka Asusina, Barili, Cebu. Congrats Jobert, Jason and Kulapo for winning the championship. Dili,